સુરતમાં આગામી 16 જુલાઈના રોજ ઇસ્કોન મંદિર જહાંગીરપુરા દ્વારા ભગવાન જગન્નાથજીની ભવ્ય રથયાત્રા યોજાશે। આ વર્ષે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજી ખાસ કરીને વાદળી બ્લુ રંગના મનમોહક વસ્ત્રો ધારણ કરશે। ભગવાનના આ દિવ્ય વસ્ત્રો પ્યોર સિલ્ક કાપડમાંથી સોનેરી જરીના નકશીકામ અને સાથે તૈયાર કરાયા। પ્રભુના આ શાહી વાઘા શ્રી કૃષ્ણની પવિત્ર નગરી વૃંદાવનથી ખાસ ઓર્ડર કરીને તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। વૃંદાવનના 15 કુશળ કારીગરોએ સતત 1.5 મહિના સુધી રાત દિવસ એક કરીને આ વસ્ત્રો પર સુંદર હેન્ડવર્ક કર્યું છે। ભગવાનના આ ભવ્ય અને દિવ્ય વસ્ત્રો तैयार करवा पाछळ अंदाजे 3 लाखનો खर्च થયો છે। जी बाबा, आपका परिचय। हरे कृष्णा, मेरा नाम सचिव कुमार दास, मैं इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा सूरत से बोल रहा हूँ। आगामी 16 जुलाई गुरुवार शाम को 3 बजे सूरत रेलवे स्टेशन से इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा तरफ से भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकलेगा और सूरत रेलवे स्टेशन से निकलकर रिंग रोड होते हुए इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा रात को 9 बजे समाप्त होगा, जिसमें कम से कम 15 लाख लोग दर्शन करेंगे। ये साल जो रथ है मडान रथ है, इसमें पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम है, बॉम्बे से बन के आ चुकी है, जिसका कीमत 12 लाख रुपया, क्योंकि मेट्रो की काम चालू है सूरत में। इसको ध्यान में रखते हुए ये अल्ट्रा मॉडर्न रथ बनाए हैं, जिसके ऊपर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विराजमान करेंगे, सूरतियों को दर्शन देंगे। और सबसे खास बात, ये साल जो ड्रेस है जिसका कीमत 3 लाख रुपया वृंदावन से बन के आ चुकी है, प्योर सिल्क के ऊपर जरी का काम हुआ है। और आषाढ़ी बीज के दिन यानी कि रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यही ड्रेस पहनेंगे और सूरत वासियों को दर्शन देंगे। सूरत वासियों को खास निवेदन है, 16 जुलाई गुरुवार शाम को 3 बजे सूरत रेलवे स्टेशन से निकलकर इस्कॉन मंदिर जहांगीरपुरा के अंदर कहीं भी आपको समय मिलेगा, आइए, दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए और आपका जीवन को धन्य बनाइए। કેમેરામેન સેનિલ વિરાણી સાથે વિશાલ છેઠા, માનવ પ્રભા ન્યૂઝ, સુરત। અમારા વિડિયોની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો માનવ પ્રભા ન્યૂઝ ચેનલને, બેલ આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડિયો સૌથી પહેલા મેળવવા માટે।